برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم حیدر کی فضیلت کا بیان فضیلت کا بیان ہے اب تاریخ زمانہ نگراں فضیلت کا جس در سے گئی بیتے اسد کعبے میں جس در سے گئی بیتے اسد کعبے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک حیدر کی فضیلت کا افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شعر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار سب چھوٹے بڑے تھے
सादात खड़े थे सरतश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना सज्जाद से पूछो अफ़सोस जब तो शबीर ने जिंदा में क़ज़ा की आफत की घड़ी थी वो नन्ही मैयत बंधे हाथों से उठाना सज्जाद से पूछो अफ़सोस। सूरह फातिहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। हुए असीर बला में जो सैयद सज्जाद हुए असीर बला में जो सैयद सज्जाद यतीम बेकसो बेआशना पे थी बेदार नजर न आता था एक शख्स भी पेमदाद निगाह या से तकते थे चार सू हर बार निगाह या से तकते थे चार सू हर बार जफागरों ने जफा बेशुमार की है ना कद्र सैयद आले वक़ार की है ना कद्र सैयद आले वक़ार की है जुल्म ढाया शहीदी के हाय दिल पर तमाम उम्र हुई और कि रोते रोते बसर न बाकी रह गया हाय कोई नेक यावर लहू बहाते थे आँखों से हाल था बतर लहू बहाते थे आँखों से हाल था बतर तड़पते बाप की तशना लबी पे थे हर दम लहू बहाते थे आँखों से हाल था बतर लहू बहाते थे आँखों से हाल था बतर अरे चराग बुझ गया ज़हरा का गई आफत तबाह गर हुआ शब्बीर की लुटी दौलत नवासियों पे नबी के ये होती है बेदात बराए नाम उम्मत को कुछ
کچھ نہ تھی غیرت برائے نام بھی، امت کو کچھ نہ تھی غیرت، ہوا نہ خوش دلے سجادے ایک دم کے لیے، پدر کو روتے ہوئے اٹھ گئے زمانے سے، پدر کو روتے ہوئے اٹھ گئے زمانے سے، تڑپ رہے ہیں جو بستر پہ عابدے بیمار، نہ کوئی حامی تھا باقی نہ یاور و انصار، زہر ہائے جگر کے بھی ہو گیا تھا پار، پکارتے تھے پدر ہو کہاں میں تم پہ نثار، پکارتے تھے پدر ہو کہاں میں تم پہ نثار، صدائے حضرت شبیر کان میں آئے، میں ہوں سرانے کھڑا ہے پدر کے شیدائے، میں ہوں سرانے کھڑا ہے پدر کے شیدائی، عزیز و سینہ سر پیٹ اٹھ گئے سجاد، یتیم ہو گئے باقر ہوئی نئی بیدار، پچھاڑ کھاتے ہیں لاشے پہ بادل ناشاد، یہ رو کے کہتے ہیں پیغام کہ میں ہوا برباد، یہ رو کے کہتے ہیں پیغام کہ میں ہوا برباد، تمام عمر نہ چین آپ کو ملا کچھ بھی، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا کیا کچھ بھی، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا کیا کچھ بھی، ہوئے اسیر